स्पीकर साहब, मैं मुख्तसर बात करूंगा, जो ज़रूरी बातें हैं सिर्फ वही करूंगा। पहली बात तो मुझे आपका बहुत एहतराम और अकीदत से मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस अंदाज से थ्रू आउट आपने असम्बली का इजलास चलाया और जिस तरह हर मेंबर को टाइम दिया और जिस तवज्जो से आपने हर एक की बात सुनी, मैं पर्टिकुलरली आपका बहुत मशकूर हूँ। और ख़ास तौर पे जो आपने ये $3 बिलियन, जनाब स्पीकर, $3 अरब, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। $3 अरब जो आज के 87,000 करोड़ रुपए बनते हैं, वो हमें ऑफिशियल बताया गया नेशनल असम्बली फाइनेंस में गवर्नर स्टेट बैंक ने कि 580 अमीरों को दे दिए गए 0% पे। और वो 0 आज हमारी अपनी हुकूमत 22-23% साल पे कर्ज़ा ले रही है और 53,000 अरब हमारा कर्ज़ा है हमारे मुल्क का। और ये जो $3 अरब का कर्ज़ा 0% पे दे दी गया, एक तरफ तो ये 10 साल के लिए दिया गया और एक तरफ तो वो 0% पे दिया गया, दूसरी तरफ हुकूमत खुद ख़रीद रही है वही कर्ज़ा जो उनको दे दिया गया, वो तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए। जनाब स्पीकर, 18,000 करोड़ हमारी हुकूमत पे कर रही है, खुद तो साल का पे कर रही है और 10 साल के लिए कर्जा दिया गया और उनको फ्री दे दिया गया। इतनी बड़ी मामलात मैं इकानमी को समझता हूँ, मैं इन सारे मामलात को देख के उन लोगों का बग़ैर किसी असम्बली में आए, बग़ैर किसी स्टैंडिंग कमेटी में हुए, वो कर्जा दिया गया उन चहीतों को ताकि वो चहीते इनके इलेक्शनों में खर्च करें। मैं जानता हूँ उन लोगों को, मेरे ही तलक वाले हैं, ये बात नहीं है, लेकिन किसी को भी हो कर्जा, मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरे से वो नाराज़ हैं और मुझे कहते हैं कि आप ये बात क्यों कर रहे हो। लेकिन जो मुल्क के लिए बात होगी मैं वो करूँगा, चाहे मेरी अपनी कम्युनिटी और मेरे चंद अपने दोस्तों के मुखालिफ हो। मैं 25 करोड़ लोगों को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये जनाब स्पीकर आपने बहुत अच्छा किया, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने इसको, पहले भी हमने उस कमेटी में ये बातचीत जारी रखी हुई है, लेकिन आपने पर्टिकुलरली रेफ़र किया और हम उनको, अभी तक उन्होंने हमें कोई तफसील नहीं दी किसी किस्म की कि किन लोगों को दिया, कितना कितना कर्जा दिया और क्या वजह थी उनका, क्या, क्योंकि वो जो मशीनरी आई है जनाब स्पीकर, मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूँ कि वो मशीनरी अभी तक काफ़ी मशीनरी इस्तेमाल भी नहीं हुई। आज जो $4 अरब सिर्फ हमारे पास रिजर्व रह गए, $3 अरब दे दिए गए, इंपोर्ट डॉलर में दिए गए, इंपोर्ट हुई मशीनरी, इंपोर्ट हुई और वो मशीनरी कहा यह गया था कि एक्सपोर्ट बढ़ेगी, वो मशीनरी इस्तेमाल नहीं हुई। मशीनरी काफ़ी कुछ जो एयर जेट मशीनरी है, जो कैपेसिटी से ज़्यादा सीमेंट की इंडस्ट्री आ गई, लोगों को मुफ्त मिल रही थी, लोगों ने ले ली। सर एक यानी जो बनती है 85,000 90,000 करोड़ रुपए रकम बनती है, उसका साल का जो एक इंटरेस्ट है 10 साल के लिए दी गई, तकरीबन 1800 करोड़ रुपए साल का सूद था जो माफ़ कर दिया गया। तो इतनी बड़ा इजाशियाँ कर रही है हमारी हुकूमतें, PTI हुकूमत के दौर में ये हुआ। रज़ा बाकर साहब ने जो स्टेट बैंक के गवर्नर, मैं उस वक़्त भी मुखालफत करता रहा, लेकिन आपके यहाँ शुक्रिया कि आपने उसको रेफ़र किया। सर, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का भी बड़ा मशकूर हूँ, जिस स्टेट्समैनशिप से और जिस एफ़र्ट कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, मैं उनके करीब हूँ और बहुत ही मैं समझता हूँ कि बड़ी मेहनत हो रही है। ये ठीक है कि हमारे मुल्क की इकानमी मुश्किल में है, लेकिन वो अपनी तो चाहिए और उनकी पूरी कैबिनेट पूरी तवज्जो कर रही। इसके अलावा मैं शुक्रिया करना, मेरे शहर में चनियोट एक बहुत पुराना शहर है, शुरू का ही शहर है, आप अच्छी तरह जानते हैं जनाब स्पीकर, आपका भी अपना शहर है वो, आप तशरीफ़ लाएँ और हमें बड़ी खुशी होगी वहाँ। तो वो उस शहर में कोई हुकूमत का, जब से पाकिस्तान बना है कोई हॉस्पिटल नहीं था हुकूमत के। एक हॉस्पिटल हमारी शेख बिरादरी ने दिया हुआ था जिसको नेशनलाइज कर लिया गया गवर्नमेंट ने, उसके अलावा कोई अस्पताल 75 साल में नहीं बना। 125 बेड का आजकल अस्पताल बन रहा है और मुझे बड़ी, मैं खुशी से उसका इज़हार करना चाहता हूँ अपने उन तमाम लोगों को भी। वो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि मुझे रिसेंटली बताया गया कि फ़र्दर वो ऑन गोइंग स्कीम है, तो उसके लिए फ़र्दर स्कीम पैसे दिए जा रहे हैं, तकरीबन 10 करोड़ रुपए का फ़र्दर उसके लिए, तो मैं उसका मशकूर हूँ।
سر اب جو میں ایک بات بڑی واضح طور پہ کرنا چاہتا ہوں، ابھی اسٹیٹ بینک کو کہا گیا تھا، سپریم کورٹ نے کہا یہ جو الیکشن ہے آپ کے اس کے لیے 21 ارب روپے کہا گیا تھا کہ آپ پرووائڈ کریں۔ اسٹیٹ بینک نے ایلوکیٹ تو کر دیے اور انہوں نے کہا کہ یہ 21 ارب روپے جو ہے وہ مجھے اسمبلی سے ملیں گے۔ اسمبلی نے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے پاس اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجا، لیکن جناب اسپیکر پہلی بار کوئی منی بل یہ اس سے پہلے نہیں کبھی آیا، اس سے پہلے، کیونکہ اس وقت وہ ضروری تھا، وہ سپریم کورٹ کی طرف سے تھا، اور اچھا کیا ہم نے اس کا باقاعدہ رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت ہم نے اس کو مکمل کیا۔ لیکن منی بل ہمارے پاس آنا چاہیے۔ اگر آپ کے ممبروں کے پاس، اگر قومی اسمبلی میں ڈیبیٹ ہی نہیں ہوگی منی بل کی، جو بجٹ آتا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں، اب بجٹ بن رہا ہے اس وقت، یقین جانیے اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبروں کو، جو آپ کے 21 ممبر ہوتے ہیں ایم این اے، ان کو نہیں پتہ بجٹ کیا بن رہا ہے، کس جگہ بن رہا ہے، اس کے خد و خال کیا ہیں۔ یہ اسمبلی ذمہ دار ہے بجٹ کی، لیکن کسی ممبر کو، میں ایز اے چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی کا، لیکن اگر وہ آیا ہے، اچھا آیا ہے، آئندہ بھی منی بل، سر میرا مطالبہ ہے کہ منی بل آنا چاہیے تاکہ آپ کا تھریڈ بیئر صرف 2-3 آفیسر نہ بنائیں۔ سر یہ آپ کا بہت بڑا کام ہوگا کہ ایک پاکستان کے بجٹ کے لیے یہاں 2-3 بیوروکریٹ یا ایک آدھ کوئی منسٹر بنا دیتا ہے بجٹ، اس کی ڈیٹیلز ہے، ہم ان کی بہتری چاہتے ہیں، وہ ہم سے بہت قابل ہوں گے، لیکن جب مختلف دماغ ملتے ہیں، مل جل کے کام ہوتا ہے، تو اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو ملک کے بہتری کے مفاد میں ہو جائے گی، جو کہ عام آدمی کے مفاد میں ہوگی، کیونکہ اس وقت بجٹ زیادہ سے زیادہ انسینٹیو دیے جاتے ہیں امیر آدمی کو اور بڑے لوگوں کو۔ میں خود بہت شکریہ، بہت شکریہ سر جناب۔ جی شیخ صاحب ایک بات مجھے اجازت دیجیے، یہ جو کچھ ہوا ہے، جو کہ ہنگامے ہوئے ہیں، جس قسم کی دہشت گردی ہوئی ہے، یہ پلانڈ ہوئی ہے، اور اس کے خلاف جو جناح ہاؤس پہ، اور ہمارا دل رو رہے ہیں اس پہ، جو کچھ ایم عالم کے جہاز کو کے ساتھ اس کو تباہ کر دیا گیا، اور جو کور کمانڈر ہاؤس پہ ہوا، تو اس کا قرار واقعی سزا ان لوگوں کو جب تک نہیں ملے گی، اس ملک میں بہتری ہم کیا کریں؟ ہم کیا اپنے انویسٹر کو جواب دیں گے؟ پہلے ہی ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، تو کیا ہم جواب دیں گے؟ تو ان حالات میں قرار واقعی سزا ملنی چاہیے اور ایک ایکشن کرنا چاہیے۔ اس میں پولیٹیکل کوئی بات نہیں ہے، یہ تو جس بندے نے بھی یہ کام کیا ہے، کوئی بھی کرے گا، وہ اس کو قرار واقعی سزا ملے گی، تاکہ تب آئندہ سے ان لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ معاملات نہیں کرتے۔ تھینک یو شکریہ۔ تھینک یو جی۔ ایوان کی کارروائی بروز منگل 16 مئی 2023 دن